بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ومع باب جديد الباب 61 باب ما جاء في كثرة الحليف الحلف اللغة الفصحى بفتح الحاء كسر الله يمين قسم مالتنا حلف تخفيفا تسكن الله الحلف مالتم يتشاله سلز مع الله سلام ابزات مع الله ما ابزات እንግዲህ محمود አይደለም የሚመሰገን ነገር ሳይሆን مذموم ነገር ነው مطابقة الترجمة لكتاب التوحيد واضحة እንግዲህ አላህን የሚያከብር አላህን تعظيم የሚያደርግ አካል በሆነ ባልሆነው በአላህ አይመለም ማላ የሚያበዛ ከሆነ تعظيم الله ዘንድ ቀላል ነው تعظيم الله ቀላል መሆኑ ደግሞ ተውሂዱ ላይ ችግር ያመጣበታል አሁን ባልነው በኩል مطابقة إراد الترجمة في كتاب التوحيد ይሄና እንግዲህ ማላ ሸባብ ሰለፎቻችን በጣም ይተናቀቁ ነበር ወነታቸውን እንኳን የማይምሉ ነበሩ من السلف كذلك تمالنا ደግሞ ከናዱም كفارة اليمين ሲሸክኩ እንኳን ምለን ንደል ሊሆን ይችላል ብለው كفارة اليمين ላይ ትኩረት ነበራቸው ያወጣሉ من وصايا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كفارة اليمين አውጡልኝ ብለው ወሲያ ብለው ነው የሞቱት ይባላል ሲጠየቁ كفارة يمين حنث አድርጌ ያላወጣሁት ከፋራ ያለኝ ይመስለኛል እንግዲህ እዚህ የደረሱ ናቸው ስለዚህ ማላ ማብዛት አቂዳ ተውሂድን ይነካል የተባለ ነው ወለው كنت صادقا ውሸት ከሆነ ደግሞ በጣም من الكبائر ነው ውሸቱን መማል قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد أي فيه مالت باب ما جاء في كثرة الحلف بمالت يفلقت صاحب المتن من دلنا كل سلامهننا ما لا ما بذات انقدي وعيد ذاتشا سلالبت قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم الله سبحانه وتعالى انقدي من إله واحفظوا أيمانكم الأيمان جمع يمين يمين حلف قسم معانيها واحد دي بمتالك أو نقر بالله نمي ماله بلنا عند النقر لسراء وإلى السراء بلو ممال حلف مبالا اليمين قسم مبالا اليمين جمع بأيمون بالجمع بأيمان متجمع كلاهما للقلة أفعال بجمع لك إلا سلون سلزها الله سبحانه وتعالى من إلال ማላዎቻችሁን ጠብቁ አምርኮን واحفظوا ايمانكم ማላዎቻችሁን ጠብቁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ እንደዚህ የሚለው ስለ كفارة اليمين متابرار አንቀጽ ላይ الآية 79 من سورة المائدة طيب آية من الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة دي النزل وسطوچو بتخيرنا بلنال بحرف التخيير سلامت فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون إلى الله سبحانه وتعالى سلزي ما اللاتشهن تبقوا مالت قد إراد المصنف لهذه الآية دليلا للترجمة أتمال مالتنا بلو لفسرونه وهذا أحد معاني الآية يا آية عندنا معنوان قد كل يمين شباب كل يمين
لها بداية ووسط ونهاية الله ሲባል እንግዲህ ምን አለው ይያልን ነው አጀባ መጀመሪያ አለው መካከለኛ አለው መጨረሻ አለው بداية ምንለው ማማሉ ነው عقد اليمين وسط ምንለው ደግሞ حنث ነው መናዲ ማፍረስ آخر ምንለው ምኑን ነው كفارة መስጠት እና አሁን واحفظوا ايمانكم ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተፈለገው ከዚህ ከሶስቱ የትኛው ነው አትማሉ ከመጀመሪያው ከናካቴው የሚንን አታስገኙ ነው ወይስ ከማላችሁ አታፍርሱ ማላችሁን አትናዱ ነው ወይስ ደግሞ ከናዳችሁ ከፋረተ اليمين አውጡ ሳታወጡ አትቅሩ ማለት ነው እንግዲህ ሙፈሲሮች ይለያያሉ እኛ قاعده لنا نص قرآن أو نص حديثي لو دل على عدة معاني ولا مرجح من እናረጋዋለን ብለናል በሁሉም ማዕና እንፈስረዋል ስለዚህ واحفظوا ايمانكم ማለት አሁን የተባሉትን ሶስቱን ሁሉ ያካትታል ማላት ታብዙ አትማሉ كذلك ከማልክ ደግሞ ይሄን ነገር ልሰራው ምለህ ከሆነ ስራው እንዳትንድ ላልሰራው ከሆነ ያልከው መናድ ውስጥ እሱንም ያካትታል ማላን መጠበቅ ነው ደግሞ ከሰራው አልሰራውም ያልከው ወይ ሰራዋለሁ ያልከውን ደግሞ ካልሰራው ከፋረተ اليمين ሳታወጣ እንዳትቀር የሚንህን ጠብቅ ሶስቱንም ማዓኒ ያካትታል የሚለውን ነው አይማዎች ያሉት بعض المفسرين ያሉትን ደግሞ ሻሪሑ ሊያመጡልን ነው طيب باهون للمعنى الأول قرآن لا مؤكد على تيجي آية يالوم علماء አሉ مؤكد قال أحد المعاني ما رجح من جلال نريد إذا في سورة البقرة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم من الآيات يه آية منني أيدا للال يمين انعقاد اليمين التارقوا التمالوا مالتن سلمي أيد يمجمريون معنا لنرجح من جلال ومع الترجيح ሌሎችም ማዓኒ አያዋ እንደምታካትታቸው ደግሞ ተርጂሃችን አይከለክልም ወደ ተፍሲር ሲገቡ قال ابن جرير شيخ وامام المفسرين رحمه الله لا تتركوها بغير تكفير ايه ማለት ነው አሉ من المفسرين الاصبهاني رجح هذا القول ማላ ምላችሁ ስትነዱ كفارة ساتاوتو اتتاوات مالتنو واحفظوا ايمانكم مالت يهنو بلو ساچو يهن فسروا في تفسيره طبرين ما يتشلاله بلو طيب امستኛ 32 እና እስከ 33 دار الكتب العلمية عند آية 79 من سورة المائدة دي 79ኛ ነው 89ኛ ነው የሚለው سبع نعم 89 طيب الآية 79 والثمانون على كل الأحوال እንግዲህ جزء ما زوري عليه جزء وإذا سمعوا ملوا አሉ جزء ولا تجادلوا የሚያረጉም አሉ مشهور ولا تجادلون ስንቀራ በህፃንነት يا شباب المصحف الباكستاني አንዳንድ جزءዎች ላይ ይخلፋል እዚህ ማኢዳ ላይ ወኢዳ ሰሚዑን ያረጋል ሰበቃ እንትና አሉ ኢምራን ላይ ደግሞ ምንድነው የምናረገው ማለሽ ሌላ ውስጥ ገባሁ طيب ለእንትና ልልረን ነው የሚያረጋው ይሄ መሽሁሩ ደግሞ ምን ነው የምናረገው ኩሉ ጣዓሚ አይደል የምናረገው ያኛው ለእንትና አሉ ያረጋል አልዓንከቡት ደግሞ ያልፍና እዛም ላይ ኡትሉማ ኡሂየ እሱን ጁዝ ነው የሚያረጋው ወላ ተጃዲሉ ነው በዚህኛው ቁርአን መሽሁሩ كذلك في النمل እንደዚሁ አንዳንድ ጁዝዎች ላይ ብቻ አልሙሂም ስለዚህ ጁዝኡ ማዞሪያ ሊያዞር እንግዲህ አኺር صفحه ያለች አያናት الآية طيب الصان تفسير እንግዲህ ابن جرير ማየት ነው ይሄንን ነው ብለው ፈሰሩ وذكر غيره من المفسرين كابن جرير ሌላ ያሉ ሙፈሲሮች ደግሞ አውስተዋል አሉ عن ابن عباس كابن عباس ይዘው يريد لا تحلفوا واحفظوا ايمانكم مالت وانا بالهنا اتمالوا مالتنا
ናህዩ እንግዲህ በመጀመሪያው አባባል ከሆነ በኢብኑ ጀሪር አባባል عن وسط اليمين ከመካከለኛው ማዕና ነው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ወህፈዙ ያለ ያዘዘን ወይም ከመጨረሻው ልንል ነው እንግዲህ ሒንስ አድርገህ ከፋራ አለመስጠት የመጨረሻው ነው እሱ ነው ልንል ነው ይሄኛው ሌሎች ደግሞ ምን አሉ አትማሉ ማለት ነው ወህፈዙ አይማነኩም በማለት የፈለገው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አትማሉ ማላ አታብዙ ነው ይሄ መጀመሪያው ማዕና ነው ብለናል ወላ ተجعلوا الله ያለውም ያይደዋል ይላል وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا كما ላችሁ በኋላ ማላዎቻችሁን ጠብቁ ማለት ማላ አታፍርሱ ማላችሁን አትናዱ المعنى الوسط መሐከለኛ ያል እንግዲህ في النهاية ምን ብለናል يا شباب ሶስቱንም ማዕና ምን ታረጋለች አያው ትዳስሳለች قاعدتين እንደዛ የሚል ህግ ስላለ انظر البغوي في التفسير ሁለተኛ 62 ይላል تفسير البغوي እና السمعاني يرجحان هذا القول السمعاني تفسير አለው البغوي تفسير አላቸው ሁለቱ ደግሞ ይሄንን አሁን የተባለውን ይፈስሩና አርጀሁም ይሄ ነው ብለው የሚላን الى ترجيح هذا القول والمصنف أراد من الآية المصنف صاحب المتن رحمه الله آيوان انجري إراد كما أدرك يفلقت الذي ذكره ابن عباس يا ابن عباس الساتشو يذكروا تفسير السنة ويفلقوا بات فإن القولين متلازمان يقولوا هل التقول أرقوا ثلاثة أقوال إنه على كل ولتم عبابالو يتيازو سلاهنو فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምትምልከውና اصلا تحنث ስለዚህ የተያያዙ ስለሆኑ እሳቸው ግን من إرادة هذه الآية في هذه الترجمة يفلقوا المصنف የابن عباس تفسيرنا አትማሉ ማለት مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله كثرة الحلف እንግዲህ الى كثرة الحنث ያደርሳል ወደዛ ማድረሱ ጋር ደግሞ ምን ጋር መምራቱ ጋር አሉ استخفاف እንግዲህ በአላህ በጣም ብዛት ምትምልከው አላህን تعظيم ያረክ ሳይሆን አላህን استخفاف ያረክ በመሆኑ ላይ መምራቱ ጋር አላህን تعظيم على ማድረግህ ላይ መምራቱ ጋር على كثرة الحنث ملازمة አለው وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه ከዚህም ሌላ እንግዲህ ዋጅብ የሆነውን ኢማንህ እንዳይሟላ ያረግባል ከዛም አልፎ ኢማንህ እንዳይኖር ራሱ ሊያረግ በሚችል መልኩ ስለሚሆን ሁለቱም ማዕናዎች የተያያዙ ናቸው ማላ አታብዙ ማለት ነው ወከذلك ደግሞ ከማላችሁም አትናዱ ማላችሁን ጠብቁ ከናደችሁ ካፈረሳችሁ ደግሞ ከፋራ በመስጠት ማላችሁን ጠብቁ እንግዲህ علاقة الإنسان بالمال علاقة وتحبون المال ምንድነው የሚለው حبا جم زي የተዘከሩት ነገሮች እንግዲህ ምለህ ካወጣህ ትጠነቀቃለህ ለሚቀጥለው ከናርኩ ምን ካፈረስኩ ምን አደርጋለሁ ትላለህ ስለዚህ ሶስቱም ማዕናዎች احفظوا ايمانكم የሚለው አያ ሶስቱንም ማዕና አዝሎ ይዟል እንግዲህ دليل قرآني واحفظوا ايمانكم من አመጡ قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه حديث እንግዲህ ያሊፉ الاثنين ብዙ ጊዜ እንዳልነው ضمير الاثنين إلى الشيخين ነው የሚመለሰው إلى الإمام البخاري وإلى الإمام مسلم رحمهما الله تعالى بخاري እንግዲህ አጥራፍ ይኖሩታል 2080 نعم ሰባተኛ ሐዲስ ይላል ሙስሊም ላይ የኛ የጻፈው خطأ ቁጥር ነው 1606ኛ ሐዲስ እንግዲህ አንድ ጽፎ ሲፍር ይጽፋል 6 ጽፎ ሲፍር ይጽፋል ሲፍር 0 ጽፎ 6 ይጽፋል ይሄ ማለት 10606ኛ ሐዲስ ማለት ነው አለ خطأ አንድ ጽፎ ካንዲ ቀጥሎ ያለውን 0 ምን እናደርጋለን ታበሳ تحليقه بالموس አንድ
የሚሆነው 1606ኛ ሐዲስ እንግዲህ አሸባብ كل الاحاديث الوارده في مسلم بغير المكرر 3033 ሐዲስ ናቸው ብያለሁ በሌላ አጋጣሚ እዛም في تفسير السعد تخريج ያረገ ሰው የሆነ ቁጥር ያልሆነ ቁጥር ጽፎብን እዛም ላይ ተዕዲል ስናረግ እንግዲህ ምን ቀራቸውን ኩቱቦች ምን ያሸባብ ምን ያረግን መቅራት አለብን ያዋጣን ካልቀራን ችግር ነው የጎደለውን የእርሳስ ይዛቸዋል እስክርቢቶ በሱ ይጻፋል የጨመረው ደግሞ ምን ይደረጋል በሚላጭ ይላጫል እንደዛ ካልሆነ ብዙ ስለዚህ 1606ኛ ሐዲስ ሙስሊም ላይ ወአቡ ዳውድ في سنن ابي داود علي ያሉ ነው 3335ኛ ሐዲስ والنسائي በጁዝ ነው የሚያመጡት 7ኛ 246 ገጽ رقم الحديث 4462ኛ ሐዲስ نسائي بعض النسخ እንግዲህ ይለያያሉ ይሄ ኪታብ عشرة النساء እሱን ከአልአይማን والنذور ያስቀድሙታል ከቡዩዑም ዛላይ እንግዲህ على كل الاحوال በሚያስቀድሙት ሰዎች ቁጥሩ በዛ ይላል እዚህ ላይ ያለው 4462ኛ ሐዲስ في المجتبى يገኛል ሐዲስ ወደ ተፍሲሩ ስንመለስ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ይህንን ሐዲስ እንግዲህ ምን ይላሉ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره بزانه الشيخان ሁላቸውም ታቢዒዩም ሱሐቢዩም ላይ كتابعوا በታች ያለውም ላይ ይገናኛሉ في روايه هذا الحديث يا الله ملائكتኛ صلى الله عليه وسلم እንዲህ ሲሉ ሰማሁ الحالف معلال القسم واليمين منفقة للسلعة السلعة هي شقة من لوكون وقعان የሚሸጠውን ዕቃ ታስወድድልሃለህ እንዲወደድ ታረጋለች አሉ منفقة ማለት من النفاق وهو الرواج والغلاء ممحقة للكسب كسبهن ግን ታብስብሃለህ ያ ممحقة ማለት تبطل كسبك እንግዲህ ያው እንዳየነው في روايه الشيخين وفي روايه اصحاب السنن ايضا حديث مطلق ነው في مسند الامام احمد ያለ روايه اليمين الكاذبه በሚለው የተቀየደ አለ منفقة للسلعة ممحقة للبركه እንግዲህ مطلقና ሙቀየድ ሲመጣ በምን እናረጋለን ብለናል ስለዚህ በዛን ቀይደዋለን ያሉ አሉ አንዳንዶቹ في كتب عده ሁናልናቸው ኩቱቦች ላይ على اطلاقه ነው የመጣው على اطلاقه ያዝጀር እንዲሆን ይዘዋለን ያሉም ቢኖሩ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን في القول المفيد ይቀየዳል በዛ ሪዋያ ያሉ እንግዲህ ማላ ዕቃ ያስወድዳል هذا مجرد ስትምል ሙስሊሞች እንግዲህ እዚህ ደረስንበት እንኳን ضعف ላይ ደርሰን ያ ሸባብ ሰውየው በአላህ ሲምልላቸው ያምኑትና እንግዲህ አንተ ውሸትክን ሊሆን ይችላል ዕቃህን ይገዛል ዕቃህ ተወደደልህ لكن በረካው ምንድን እየተባለ ነው ከስብ መምሑቅ ነው መሕቅ ሲባል ደግሞ መሕቅ ሂሲ ሊሆን ይችላል መሕቅ ማዕናዊ ሊሆን ይችላል የግዳላ አይደል ውሸቱን እየማለ ይሄው ገንዘቡ ካብቶል አማራት መስርቶ ገንብቶል ሰያራቶች አሉት አይደል ልትል ትችላለህ እያለ የሌለ ገንዘብ እኮ አለ ያሸባ حسن አለ لكن معناه የለውም በረካ የለውም لا يستفيد به الانسان يا ባለቤቱ ወይ በሐራም ነው የሚያወጣው እዛ عذاب ይጠብቀዋል ወይ የሱ ነው ስሙ ብቻ የሚጠቀምበት ሌላ ካልተጠቀምክም ሙሂቅ طيب حسي كان ደግሞ الله سبحانه وتعالى ያመጣና አፋ ሰማዊያ او አፋ አርضيه حريق ይመጣል ይበላዋል كذلك لصوصዎች አሉ የሰው ገንዘብ የሚጠብቁ وما اكثرهم لا كثرهم الله አይንህ ያያወቅ እድሜ ልክህን የሰበሰቡው ገንዘብ አፈርተልሚያል ስለዚህ ውሸት እዚህ እንግዲህ የገበያ የንግድ ጫው ነው ይላሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ጫው ከሸበ ምግብ ጫው ከሌለው ምን አይሆንም አይጣፍጥም ስለዚህ ከስብህን ያስወድድልህ لكن ከስብህን ደግሞ ምን ያረግብሃል ያብስብሃል ስለዚህ ማህቁ ማዕናዊም ሊሆን ይችላል ሂስይም ሊሆን ይችላል በሂስዩ ብቻ መረዳት የለብንም ብዙ ሰዎች እኮ ያሸበብ ትንሽ ገንዘብ ኑሯቸው
አላህ በረካ አድርጎላቸው በዛች በትንሿ ገንዘብ እሱም ልጆቹም በተሰቡም ተጠቅሞበት ለሌላም ሰው የሚያበረክታል ከትንሽ ገንዘብ አንዳንዱ ሳላይ ሰማይ ነው ጣራ እሱም ሳይጠቀም በተሰቡንም ሳይጠቅም ሙስሊሞችም ሳያውቁለት መንግስት ወረሰው ሲባል ብቻ ለሙስሊሞች ይሰማ ሐሲል ነው ሐሲል አይደለም ያጀባ والله የተወረሰ ጊዜ ይሄ ሰውዬ ይሄን ያህል እንግዲህ ቁጥሩን ራሳቸው ያውቃሉ ሚሊዮን ሳይሆን ቢሊዮን ይሄ ሚሊያር የሚባለው በዛ የሚቆጠር ገንዘብ አጣ والحكومات المتعاقبة في بلادنا مسلطة على المسلمين على الثر والاسم ስለዚህ ስለሆነ ማህቁ ህስይም ማዕናዊም ሊሆን ይችላል እና ከስብህን ያብስብሃል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ምንድነው አታርግ ነው አትማል ስትገበያይ ስትሸጥ ስትገዛ ማላ አታብዛ ማላ ማብዛትህ አላህን ይያላክና አላህን ተዕዚም ይያረክ ሳይሆን አላህን ስም استغفاف ይያረክ ስለሆነ ይሄን ደግሞ ማረግ ተውሂድ አቂዳህን ይነካ ይወረብርብሃል أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه أبو داود والنسائي قدم يالناچو قطروች والمعنى سيفسرون أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا يملنا እንግዲህ ሄቃ ይሄን ያህል ሰተውኝ የሚበየነው ላንተ ትንሽ ካተረፍኩ ግድ የለኝም ይልና ምሎ የማለ ጊዜ أو أنه اشتراها بكذا وكذا ወይ ደግሞ ምን ይላል በዚህ ገዛሃት ይላል ውሸቱ وقد يظنه المشتري صادقا የሚገዛው አካል እውነተኛ ነው ብሎ ይገምተዋል فيما حلف عليه በማለበት ጉዳይ فيأخذها بزيادة على قيمتها ይጨምርና ይገዛታል والبائع كذاب ሻጭ ውሸቱን ነው የማለው وحلف طمعا في الزيادة የማለው እንግዲህ የተወሰነ ጭማሬ ገንዘብ ለማግኘት ከጅሎ طمعا مفعول من اجل فيكون قد عصى الله تعالى ውሸቱን በመማሉ ሌላ ይሄን ወንድሙን በማታለሉ አላህን ያመፀ የወነጀለ ይሆናል فيعاقب بمحق البركه ዱንያዊ ብዙ ዱንያ ላይ እንግዲህ በረካን በማጥፋት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀጣዋል ሰውየው فاذا ذهبت بركه كسبه የከስቡ በረካ ከጠፋ دخل عليه من النقص كغدلوس لا يغبابتال اعظم من تلك الزياده التي دخلت عليه بسبب حلف بمماله سبب የመጣች ጭማሬ ነበረች ከዛች የበለጠ ነቅስ ይገባባሃል وربما ذهب ثمن تلك السلعه راسا እንደውም የዛ የሸቀጥህ እኮ ካፒታሉ ራሱ ከመጀመሪያው ከናካቴው ሊወድምብህና ሊጠፋብህ ይችላል ውሸትክን በመለህ በመሸጥህ ሰበብ وما عند الله لا ينال الا بطاعته الله ዘንድ ያለ ደግሞ ኒዕማ ጸጋ አላህን በመታዘዝ አላህን በመፍራት እንጂ አላህን በማመጽ ፈጽሞ ሊገኝ አይችልም وان تزخرفت الدنيا للعاصي ለዝለ ወንጀለኛ ውሸቱን ለሚምል ዱንያ ተዘያይና ሸብርቃ እንኳን ብትታየው فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب መጨረሻዋ ምን ይሆናል በዛ በመዕሲያ የመጣ ገንዘብ መጥፋት ነው የሚሆነው መወገድ ይሆናል ላንተ ትርፍህ ምን ይሆናል العقاب ለዛኩን علي رضي الله عنه اثر ከሳቸው የሚወራሉ ዱንያን كان زاهدا علي እኮ شباب በጣም ዛሂድ ነበሩ ስለዚህ ዱንያ አላታለለቻቸው غري غيري ይሏት ነበር ይላሉ ዱንያ غري غيري እኔ አንቺን አቅሻለሁ መሸወድ ማታለል ከፈለግሽ ከኔ ሌላ ያለን አታሊ ሸውጂ አንቺ እኮ ሐላል ብትሆኚ ሒሳብ ነሽ በሐራም ከመጣሽ ምንድነሽ ይሏታል عقاب ነው መስዩ እንደዛ እኮ ነው ዱንያ شباب حتى እንኳን በሐላል ከስብ ሐምድተ በሐላል ብታወጣው እዛ يوم القيامه لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع ይሄ ማል የሚባለው ነገር እንደውም ጥያቄው انصحات العباد انصحات تعبير دابل من اين اكتسبته وفيما انفقته እንደዚህ ስለሆነ
وشاتون يميل انجدي ترفو يهونبتا. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمان قد يتردد الشارح في كونه سلمان الفارسي أو غيره، وكذلك صاحب الأصل تيسير العزيز الحميد بالبيت الشيخ سليمان متردد ناتشو، لكن راجحون نعلن إن شاء الله ينسمح لنا الوقت. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كبار وعدنا ينقدي من الكبائر ناتشو مالتنا ونزنا. عندنا أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته. وهذا هو الشاهد للترجمة. لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. الطبراني بسند صحيح. طيب إسناده صحيح. رواه الطبراني في الكبير. نقدي 3 معاجم على الواتشوب لنا الطبراني من تلاميذ الإمام الطبري ناتشو أبو القاسم الطبراني. طيب سلذ في معجمه الكبير 611 لنا حديثنا قالوا في المعجم الكبير للطبراني، وفي المعجم الأوسط 5573 حديث، وفي المعجم الصغير الزاملا انجليز 9858 51 ነው የሚለው 58 ነው የሚለው سندنا امتطوال عموما في معاجمه الثلاثة الطبراني بإسناد صحيح زقبوتا. وده تفسير الحديث نملس سلمان الفارسي رضي الله عنه من إلاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا الله ملاكتني عندي هالو 3 3 አይነት ሰዎች አሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم። እንግዲህ مبتدا ይባላል وسوغ الابتداء بالنكرة إفادته التقسيم في معرض تقسيم كمتى مفيد سلميه يجوز الابتداء بالنكرة. 3 የሰዎች አይነቶች لا يكلمهم الله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى كلام الرضا متاكم كلام يناغراچو ያኛውን አይነት كلام يناغراچو ولا يزكيهم آيات أراچوم. እንግዲህ على رؤوس الاشهاد يا شباب الله تزكيه የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ። አዳላ ዑዱል እንደሆኑ አላህ የሚመሰክርላቸው፣ ለነዚህ አዳላ ስለሌላቸው አላህ በአዳላ አይመሰክርላቸውም። وكذلك لا يشهد لهم بالإيمان ولهم عذاب أليم. አሳማሚ አሰቃቂ የሆነ ቅጣትም አላቸው። እነማን ናቸው ሲዘረዘሩ? ኡሸይሚጡን ዛኒና። እንግዲህ የአሽመት ተስጊር ነው ኡሸይሚጥ። አህመድ በኡሐይሚጥ ተስጊር እኮ ነው። ሐቃረተ ለው ሸርሁ ላይ እንደምናየው ሽበታም ሆኖ ዚና የሚሰራ ሽማግሌ። ሪዋያት ሙስሊም ሸይኹን ዛኒ። ሸባብ እንግዲህ እኮ ሻህዋ የሚባለው ነገር ራሱ ደረጃ እኮ ቦታ ሰዓት አለ። ሻብ ربما يغلبه ምንድን ሊያቸንፈው ይችላል? ሻህዋው ሊያቸንፈው ይችላል። አላህን እየፈራ ያለ ወደፊት ይሄ ግን ኡሸይሚጥ ማለት ይሄ ጥቁሩን ጸጉሩን ነጭ ያዋረረው ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ወደ ዚና መሄድ ያሸባብ ምን طبيعው የዚህ ሰውዬ እንግዲህ ማዕሲያ የሚወድ ጅብላ ነው ያለው እንጂ ሽማግሌ ከሆነ ሰውየው እንግዲህ የሻህዋው እየቀነሰ ነበር የሚሄደው። ሻህዋው ገልቦት ስላላደለ ኡሸይሚጡን ዛኒ። ሁለተኛው ወዓኢሉን ሙስተክቢር ዲሃ ሙኽታል ኩሩ። ሸባብ እንግዲህ ሀብታም እኮ መኩራት አለበት ማለት አይደለም። ሀብታም غالبا ሰዎች የሚኮሩት ኢማ ቢልማል ወኢማ ቢልጃህ ወኢማ ቢልሐሰብ እንደዛ ነው። ይሄ ዲሃ ለራሱ ምንም የሌለው ሚንቀራፈፍ ይሄም على سوء طويته ይመራል። እንግዲህ ክብር من الكبائر ነው። واذا كان من الفقير سبب የለውም የሚቆራበት። ይሄ እንግዲህ ጧዊያው ውስጡ ሽሪር መሆኑን ስለሚመራ የዲሃ ኩሩ ይሄ አይነት ወዒድ አለበት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሶስተኛው وهو الشاهد للترجمه
ورجل سويال امرأة بتهون ياونو حكم جعل الله بضاعته الله شكأتو يادرقه يا الله انسم مشككا منقجا يادرقه سيفسروا لن جعل الله بضاعته ملون لا يشتري إلا بيمينه سيغزا ملونجي هيغزا እንግዲህ ይሄ ነው ዋጋው ስትለው والله የለኝ እንዴ ያለችኝ والله እቺ ብቻ ናት ይላል እያለው እኮ ነው ውሸቱ እንድታዝንለት ولا يبيع الا بيمينه وهذا واقع ሲሸጥ ምሎንጂ ማይሸጥ ሲገዛ ምሎንጂ ማይገዛ አላህ ዘንድ ቂማ የሌለው አላህን ተዕዚም የማያረግ አላህም يوم القيامه ሚጠቅመው አነጋገር አያናግረው كذلك تزكيه ማይሰጠው وكذلك السقاقي هنا قطعتم አዘጋጅቶለታል ብለው ነብያችን صلى الله عليه وسلم ተናገሩ እና ሻሂዳችን من الحديث الجمله الاخيره ورجل جعل الله بضاعته እንግዲህ جعله ለተሰራል ብለና لفظ الجلاله ومفعول اول يبالال بضاعته مفعول ثاني وسلمان لعله سلمان الفارسي السليون ይችላል አሉ الشيخ عبد الرحمن أبو عبد الله كنياو እንግዲህ أبو عبد الله سلمان الإسلام بمبالم يتوقعوا بذو ترجمة አላቸው أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نبياتين صلى الله عليه وسلم مدينة هجرة አርገው እንደገቡ አካባቢ ነው የሰለመው وشهد الخندقة እንግዲህ ባሪያ ነው ተብሎ ተሽጦ ስለነበረ ሪቅ የሚባለው ነገር እንግዲህ ያው በሰው ትእዛዝ ስለነበረ بدر وأحد አልተሳተፉም سلمان الفارسي خندق ምን አርገዋል እየተባለ ነው ተሳትፈዋል ይሄ خندق ራሱ እንዲቆፈር እኮ ኢክትራህ ያረጉት ማናቸው ብለን ይሄ ሷሃቢ ናት سلمان الفارسي እንግዲህ ሹራ ያረጋሉ النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ምንድነው وشاورهم في الامر ስለተባሉ እንግዲህ ኩፋሮች መጡ ምን እናርግ ሲሉ ይሄ سلمان الفارسي ስለነበሩ በዛ ሰዓት እኛ እዛ አገራችን ሆነን የውጭ ጥላት ወራሪ ሲመጣ ፈረስ የማይዘለው ጉድጓድ እንቆፍርና እዛ መግቢያ ብቻ እንተውና እዛ መግቢያው ላይ ጠባቂዎች እንመድባለን ከዛ በኋላ እንፋለማለን ሲሏቸው አጀበሁ النبي صلى الله عليه وسلم ሻሉና እንግዲህ كل 20 من الصحابه هيا ያረጉ ከዚህ እስከዚህ ቆፍሩ ብለው እሳቸው ሳይቀረሸው እሷ ያሳልፈን ሲቆፈር ጉድጓዱ በዚህ በቃ አቧራት ምን እንበል ያ شباب النبي صلى الله عليه وسلم ساعه لئن قعدنا والنبي يعمل زلايم شاعرك ያለው እሳቸው እየሰሩኛ እንዴት ብለን እንቀመጣለን عمل مضلل ይላል ቤቱን ማመን ባል ስለዚህ እሳቸውም ተሳተፉ ከዛ ከፈለጉበት ሰዓት በስተፊት ቆፍረው ጨረሱ خندቁ የራባቸው ድንጋይ ያሰሩ ዘላይ ሱሐባ ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን እንደዛ አይነት ትውልዶች ያ شباب ሱብሃንአላህ فبهداه مقتدي እነሱን አርአያ ማድረግ እንጂ እነሱ ላይ መናገር አይቻል ዘላይኑ اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر اللهم للانصار والمهاجرين نبياتنا صلى الله عليه وسلم سلام አካሃጃ ረጀስ እያሉ ያጃገኑ ኩፋሩ ቁረይሽ مع حلفائهم ሲመጡ ማያውቁት ነገር አገኙ ፈለንኮ አያውቁም እነሱ የተፈጥሮ ምሽግ ነው ያላቸው ተራራ ቋጥኝ የመሳሰሉ ያን ነበር የሚጠቀሙት ሲመጡ ይሄን ሲያው ዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ احزاب خندق احزاب ምትባላለች ሱራ ካሚላ تتحدث عن هذه عن تلك الغزوه እና ያንን اقتراح ያረጉት እሳቸው ናቸው روى عنه ابو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمطي وغيرهما من التابعين እንግዲህ ከሰልማን የሚያወሩ እነዛሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت حديث እንኳን ضعيف جدا ናሉ رواه الحاكم ሶስተኛ 598 ሌሎችም አምጥተው አይሰብትም አሉ አልሙሂም ሰልማን ከኛ ነው ከአህል البيت ነው የሚመደበው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ሌላ ان الله يحب من اصحابي اربعه عليا وابا ذر وسلمان والمقداد እንግዲህ ዛሬ ተባርጎ ሲያበጋ ዝላይ ቀጥ ያደርጋል ከሷሐቦቼ
الله سبحانه وتعالى أراتن يودال على الناس يزرزرواቸው علي أبا ذر سلمان هذا هو الشاهد والمقداد إسناده ضعيف رواه الترمذي 3718 وابن ماجه 149 وأحمد في المسند 535 تلال. طيب على كل الأحوال 351 ነው 35 ሳይሆን 376 ቁጥር አምጥተዋል። ይሄ እንግዲህ بعض مناقبهن ነው። أخرجه الترمذي وابن ماجه የመጨረሻውን ሐዲስ ነው የሚመስለው እንግዲህ ሁለቱን እንኳን ቢመስል የመጀመሪያውን ሳይሆን የመጨረሻውን ان الله يحب من اصحاب اربعه ያለውን الامام الترمذي والامام ابن ماجه في المقدمات. قال الحسن البصري كان سلمان اميرا على 30,000 እንግዲህ 30,000 شخص الناس يلنس امير على في نبر. هل ادرك الحسن سلمان يمشقرنا؟ طيب يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. منقطع بين الحسن وسلمان رواه ابن سعد في الطبقات أراتنيا 65. أبو نعيم في الحلية عندنا 127 طيب من طريق الحسن عن سلمان. طيب እንግዲህ ምንድነው የሚሉት 30,000 ህዝቦችን ይመሩ ነበር ሰልማኑል ፋሪሲ። ግን ሲخطቡ እንግዲህ ያላቸው አንድ አባአ ናት። ያችን አባአ ሲተኙ እንኳን ግማሿን ከታች አንጥፈው ግማሿን ተላይ ይጠቀለሏታል። انتهت القضيه. ዱንያ እኮ ናት ያ ሸባብ። ጥላስን እንደሚያልፍ ሰው ነኝ አሉ ማለት ይወልድ ዱንያ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ነበሩ። طيب من عمل يديهم يبالو ነበር። እንግዲህ سلمان الفارسي ነው በተባለበት توفي في خلافة عثمان ነው የሞቱት سلمان الفارسي አሉ። قال ابو عبد الله سنة 36 36 ላይ ነው የሞቱት سلمان الفارسي عن 350 سنة. እድሜያቸው ስንት ነው አለ ያ ሸባብ? 300 نعم 50 ዓመት። ይሄ እንግዲህ في اوائل سير اعلام النبلاء سلمان الفارسي ያመጣሉ። ተርጀማቸውን ረጅም የሆነ ቂሷ አላቸው ذهبي። ይሄ ተባለ እንጂ 80 የሞሉ አይመስለኝም ይላሉ። ከ300 ወደ ስንት አደረሷቸው ያ ሸባብ? የሳቸውን አባባልም እንግዲህ افتضاء ያላረጉ አይማዎች ይኖራሉ። ላኪን ተተቦ አርጌ ይላሉ። እንግዲህ ሙአሪኹል ኢስላም የሚባል እኮ ቅጽል ስም አላቸው الامام الذهبي ያ ሸባብ። እንግዲህ ከሰው ወደ ሰው ከቄስ ወደ ቄስ ይሰው ያ ሸባብ ከቄስ ወደ ቄስ ከቄስ ወደ ቄስ ከቄስ ወደ ቄስ። እንግዲህ የመጨረሻው ቄስ አሁን የምመክርህ ትክክለኛ ዲን የያዘ ሰው አላገኝም። ግን የሆነ ሚላክ ነብይ አለ የሱ ዘመን ቀርቧል ብሎ ወሲያ ብሎት ነበር። እዛ ላይ እንግዲህ ሀገሩንም ምኑንም ምልክቱም ነግሮታል። ከአረቦች እንደሆነም ነግሮታል የሚያውቅ ስለነበረ እዛ አረቦች እንግዲህ ለንግድ በሄዱበት እዛ ምንድነው አረገ ወሰዱኝ ብሎ የሆኑ በቀራዎች ሰጣቸዋለሁ ብሎ በቀሮችንም ተረክበው አምጥተው ባሪያችን ነው ብለው ምን አረጉት ያሸባ ሸጡት። ዋዲል ቁራ ወደሚባል ከኸይበር ወዳ አላገ። ከዛ ደግሞ በኋላ እንግዲህ መዲና ያለ ሰው ይሁዲ እሱ ደግሞ ገዛው። እዛ ያለ እንግዲህ ምልክቶችን ሲያይ ሙሃጀር ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወቀ። እዛ እንግዲህ እዛ ባሪያ ነው ተምር አናት ላይ እየሰራ ያለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ መዲና መጡ የሚባል ወሬ የዛ የሰይዱ ጓደኛ መጥቶ ሰይዱ ጋር ሲያወራ ሰማ። ምን ይያልክ ነው? እንደውም ወድቃለሁ በየፈራሁ ይላል ወሬውን ስሰማ። ከዛፉ ላይ ቸኩዬ ወረድኩኝና ምንድነው የምትለው ስለው ያ ጌታዬ እንግዲህ በጥፊ ምን አደረገኝ ይላል። አጮለኝ። ምን አገባ ደግሞ አንተን ይመለከታል እንዴ? ሄደ ስራንሳ ሰይዱ ከናቸው ባሪያ ስለነበር አይ እኔስ ወሬ ላጣራብ ይዛል። ሙሂም የተነገረው ምልክት አለ። ሰባስቦ ትንሽ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና
ሰው ሀገር ሰዎች ናቸው ሲባል ሰምቼ መሳኪኖችም አብረው አሉ እና እቺ ተምር ሰደቃ ናት ለእናንተ ብሎ ሰጣቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦቻቸውን ጠርተው እጃቸውን ሰብስበው ሳይበሉ ብሉ አሏቸው። قال هذه واحده እንግዲህ ሰደቃ ይበላል ሀዲያ ምን ያደርጋል ብሏታል ይበላል እቺ አንድ ናት። ሌላም እንደዚሁ ሰብስቤ ደግሞ አመጣውና ሀዲያ ነው ብዬ ሰጣኋቸው። فوضع يده ሱሐቦችን ጠሩ እሳቸውም እጃቸውን አስቀመጡ። ሁለት አልኩኝ ይላል። ሶስተኛ እንግዲህ ኻተመ ንቡዋን ነግሮት ነበር ያቄሱ ኻተመ ንቡዋንም በይነ ከቲፈይ ያየው እና በዛው እንግዲህ ሰለመ። እዛ ላይ እንግዲህ ሙካተብ ሁን ካቲብ ያ ሰልማን አሉኝ። ሙካተባ ደግሞ በኃይለኛው እኮ ነው የጠየቀው ሰውየው ሸባብ ወርቅም የተወሰነ 40 ኡቅያ ይመስለኛል እሱን ታመጣለህ እንደገና ደግሞ 300 ወዲያ ተክለ የተምር ፈሲል 300 ተምር ላይደርቅ ያንን ካረክ ምን አረጋለሁ አለው ሰይዱ ሕር ለሃለሁ እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጉድጓዶቹን እንዲቆፈር እንዲያግዙት አዘዙ። ሱሐቦችን እምተክለው ግን እኔ ነኝ አንተ ትሰጠኛለህ እኔ ጉድጓድ አስገባለሁ ያንን 300 ተክለ ከዛ ወደ ሕር ትሆናለህ አሉት። በዛ አይነት መልኩ ሰለመ። المهم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة እና سنة 36 سنة مقتل عثمان كونه يمشي 36 ላይ عثمان من هنا طيب እዛ ላይ ነው የሞቱት። ويحتمل أنه سلمان بن عامر ابن أوس الضبي اسم ሊሆን محتمل ነው ብለው الشيخ عبد الرحمن እንግዲህ ከዛኛውም ከሷሂቡ ተይሲር العزيز الحميد ሳቸውም በተረዱር ላይ ነው ያመጡታል። لكن الراجح كونه سلمان الفارسي سلمان ابن عامر ابن أوس الضبي ሳይሆን سلمان الفارسي መሆኑ ነው ارجح والدليل እንግዲህ في معجم الطبراني الصغير 821ኛን ሐዲስ ታያላችሁ። እንግዲህ ስንት ማዕጅም አላቸው ብለናል ያሸባብ الطبراني 3 አሉ ብለን ቅድም ተዘክረዋል። الصغير ላይ 821ኛ ሐዲስ ይህ سلمان الفارسي እንደሆነ صريحا የሚናገር ስላለ ተረዱዱ ሳይሆን አርጀሁ የመጀመሪያው መሆኑ ነው። قوله 3 لا يكلمهم الله في قرة العيون هذا وعيد شديد في حقهم لأنه قد تواتر أنه تعالى يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه شرح لا يمتعلني هنا بعد قليل. وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفات صفة الكلام هنا فيالو بالنص لا يرد على እንግዲህ ሶስቱን አላህ ያናግራቸው የሚጠቅመውን አነጋገር ማለት ሌሎችን አላህ የወደደላቸውን እንግዲህ አላህ ያናግራቸዋል። كتاب التوحيد اواخر صحيح البخاري እንግዲህ بحث ማድረግ نفى كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة أو نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة كالنزه وانجلنك عاسي جمعنا عصاة يا الله ان كلام ما نفيته نفي እንግዲህ مبتدا دليل على أنه يكلم من أطاعه እሱን የታዘዙ እሱን ትእዛዝ የፈጸሙ የከለከላቸውን የራቁ እነሱን እንደሚያናግራቸው ደሊል ነው። وأن الكلام صفة من صفات كماله كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفات كماله ነው كملነት ባህሪ አንዱ ነው። والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه قدم تعليقا يقرأ الله እንደሚያናግር ባሮቹን ቁርአንም ላይ ሱናም ላይ በጣም ከሌሎች መሳኢሎች ግልጽ የሆነው ይሄ ነው። وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين من أهل السنة والجماعة من المحققين ያሉበት معتقداتቸው منهجاتቸው በዚህ ላይ ነው። قيام الأفعال بالله سبحانه أفعالوች بالله ላይ ይቆማሉ። وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به. እንግዲህ يا شباب الكلام أصله እንግዲህ أزلي ነው. لم يزل الله سبحانه وتعالى متكلما لكن يتكلم إذا شاء
بما شاء كيف شاء እንደዛ እኮ ነው የምንለው ያ ጀባ ያ ሙሳ ያለ የሚጠራው እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘለና አይደል ያ ሙሳ ያላቸው መቼ ነው እዛ መውዒዱ ጥሩ ሲና የሄዱ ጊዜ ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሻ ጊዜ ይናገራል لكن لم يزل متكلم موصوفا بصفة الكلام كما هون التوجد فهو حادث الآحاد قديم النوع كلام أفراد كاينو عدس بالا نوع كاين دقمه من دنو نلال قديم نو لأن الله لم يزل متكلما كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف مع أنهم قريب جماعة هن يلالوا بسنة ليال كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 82 إلى ياسين يا الله سبحانه وتعالى أمره عند النجريش هذا أن يقول له كن فيكون ما هون سياسب سيشاء الله سبحانه وتعالى ياسب جزء كن لوان أن يقول كن بمضارع الله إنني يلا والله يقول الحق አንዳንዶች እንግዲህ ወጣ ያሉ ቃል እንጂ ምን አይባልም አሉ የነሱ እኮ የሚሉት كلام الله ላይ ያላቸው ፈህም በጣም የተዛባ ፈህም طيب كلام نفسي ብለው የሚሉት ነገር አላቸው طيب እንደዚህ ስላለ فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا وذلك في القرآن كثير እንግዲህ إنما أمره إذا من لو يا شباب لما ظرف لما يستقبل مننا من لا من الزمان وكذلك إذا أراد شيئا أن يقوله يقول ملو كده مضارع له يدل على الحال وعلى الاستقبال طيب عنهم من قديم من دنا متهنوا بدنال ستنا مضارع طيب يعني معنى ይሄን ሁሉ ሉጋ ማወቅ ያሸባ ሚጠቅመን እኮ ቁርአንን እና ሐዲስን በትክክል ለመረዳት በዛ አላህ እየተናገረ እንግዲህ ሌላ ማለት ቁርአንንና ሱናን መخلፍ ነው ስለዚህ بالحروف الداله على الاستقبال الله سبحانه وتعالى امتطال كذلك الافعال الداله على الحال والاستقبال ايضا امتطال ይህ አባባል ደግሞ እንደ ነሙዘጅ እቺን አያ መጣን እንጂ ቁርአን ላይ በጣም ብዙ ነው قال شيخ الاسلام فإذا قالوا لنا يعني نفات الصفات لنيا قالوا نال فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به قدي أفعل بالله لا يقومالو مالتاچين حوادثوچ አዲስ ነገሮች بالله لا يقومالو ማለትን ያስይዛል قالوا قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة ከናንተ በስተፊት ይሄንን የነከረ የካደማና አላምጡ እስኪንላቸዋለን ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل ولفظ الحوادث مجمل ايه حوادث ملو دقمو قالوا تقلل على الشامي هنا بابالنا فقد يراد به الأعراض والنقائص እንግዲህ አራድና ጎደሎች እሱ ሊሻበት ይችላል والله منزه عن ذلك حوادث በማለት የተፈለገው እነዚህ ከሆነ نعم لا تقوم تلك بالله سبحانه وتعالى يترانو ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك من كلامه ونحو ذلك كما دل عليه الكتاب والسنة والقول الصحيح تككل أن يعبابا قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل الله متكلما إذا شاء الله سبحانه وتعالى متكلم كما هنا التوجد يشاء الزمن ناقر كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة قلت القائل الشارح ومعنى قيام الحوادث به تعالى حوادث بالله مقوم ترجم معنى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره ስለዚህ እነዚህን ሐዋዲስን አላህ ይችላል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ያስገኛቸዋል የሚያስገኛቸውን ቢመሺአቲሂ ወአምሪሂ ነው ይሄንን ያረጋል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ያረግም የሚል ካለ አላህን ሲፈት የነፈየና አላህን ያጣለ ነው የሚሆነው طيب والله اعلم قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لما عظم ذنبهم
ወንጀላቸው ከባድ የሆነ ጊዜ عظمت عقوبتهم መቀጫቸውም ከባድ ሆነ فعوقبوا بهذه الثلاث በእነዚህ በሶስት ነገሮች ተቀጡ التي هي اعظم العقوبات قوله أشيمط زان صغره تحقيرا له እንግዲህ አሽመጥ ሳይሉ أشيمط ያሉት ተስጊር እኮ እንግዲህ ብዙ አይነቶች አሉ ብለናል ተስጊር التحقير ነው ይሄ የማሳነስ ተስጊር طيب አንዳንድ ሰዎች ተስጊርን ከስሙም ይዘው ለተሕቂር ብቻ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ያ ሸባብ ይሄ ተስጊር ለተለጥፍም ይሆናል نعم ቡነይ ወኸይ ይሄ እኮ የውደታና የማዘን ተስጊር ነው እንጂ የማሳነስ አይደለም لكن في هذا الحديث بقرينة المكان ሰውየው ዓሲ ነው የተባለ ስለሆነ አላህ ያናገረውም لا يزكي ولو عذاب أليم የተባለ ስለሆነ ተስጊሩ ተስጊር التحقير ነው طيب تصغير أشمط وهو الذي بشعره شمط أي شيب እንግዲህ وخطه المشي شبت ያዋረረው ሰውዬ ማለት ነው وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه እዚህ እንግዲህ ሽማግሌ ዘንድ የማዕሲያ የወንጀል ወደ ወንጀል የሚገፋፋ ወደ ወንጀል የሚጠራ የሻዋው ደክሞ ነበር فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور من مرة እንግዲህ ሻዋው መድከሙ ጋር ዚና ወደ ዚና መሄዱ ማዕሲያን የሚወድ كذلك فجرን የሚወድ በመሆኑ ላይ ስለመራ وعدم خوفه من الله كالله ما يفرى በመሆኑ ይሄ ስለመራ ሶስት ቅጣቶች አሉበት የተባለው ለዛ ነው وضعف الداعي الى المعصيه مع فعلها እንግዲህ ወደ ማዕሲያ የሚጣራ ነገር መድከሙ ማዕሲያን መስራት መተግበር ጋር يوجب تغليظ العقوبة عليه በዛ በዓሲ ላይ መቀጫን እንዲከብድበት ያሰብትበታል بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله እንግዲህ ሻብ ከሆነ ሻብ ነው من استطاع منكم الباءة من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الزام لا يبكوا شبابዎቹን የخصصበት ምክንያት ሻህዋ ምን ስለሚያረጋቸው ነው ብለን ስለሚያጠቃቸው فليتزوج فإنه أغض للبصر بلو منال وأحصن للفرج يالشالس فعليه بالصوم على نبياتنا صلى الله عليه وسلم قد بين شيئين ነው ከቻል ታገባለህ አይነህንም ሰበር ያረግልሃል ፈርጅህን ከዝሙት ይጠብቅልሃል ማግባት ካልቻልክ ጾምን ያዝ فإنه له وجاء ሌላ بين هذا وذاك ሌላ ነገር የለም ስሜትህን የምታረካበት ሸሪዓ የፈቀደው ነገር ምንም አይነት ነገር የለም ወይ ተተዘወጅ ወይ ካልቻልክ ምን ታረጋለህ ተሱም ከሁለት ምርጫ ሌላ የለም طيب قرآنهم የሚለው والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون عموما ስለዚህ በሻቡ ግልባጭ ዳኢ ሻህዋ ሱዘን ሊያቸንፈው ይችላል ዝሙት እንዲሰራ ሊያረጋው ይችላል ዝሙት ላይ ሊወርቅ ይችላል አላህን መፍራቱ ጋር وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع እንደዛ እንግዲህ ሻህዋ እንኳን አቸንፎት ሊሰራ እቺ ነፍስያዬ ይልና ነፍስያውን ወደ መዘገል እሷን ወደ መውቀስ ይመለስና ከዛ በኋላ ከዛ ከማዕሲያው ይቆጠብ ይከለከልና ወደ ሐቅ ወደ ዒፋ ሊመለስ ይችላል ይሄኛው ሰውዬ ግን ወደ ሞት እየገሰገሰ እንግዳ ራሱ ላይ አርፎ ብለናል እኮ ያ ሸባብ ቁርአን ላይ ነዚር በምን ተፈስሯል ብለናል ያ ሸባብ بالشيء በተፈስሯል እኮ አለም يأتيكم ነዚር በምን ተፈስሯል نعم بالشيء በተፈስሯል ስለዚህ ሰውየው የሚያምር የነበረው የሚኮራበት ጥቁሩ ጸጉር ልውጥ ሲል እንግዲህ ካልመከረው ችግር የትልቅ ትንሽ እኮ በጣም ከባድ ስድብ ነው አንዳንድ ትንሾች ሆነው ምናሉ የትንሽ ትልቆች هذا مدح የትልቅ ትንሽ አንተ እርሜህን እንኳን ማክበር አለብህ ወዳላ እንግዲህ ሞት ባጀል ነው የሚሞተው ግን እድሜህ እየገፋ ሲሄድ
ትንሽ እየሆንክ ሳይሆን ምን እየሆንክ ነው ወደ ቀብር እየቀረብክ ነው ወደ ሞት እየቀረብክ ነው እና ያንን ሁሉ ትቶ ዚና የሚሰራ ሽማግሌ በዝሙት ላይ የተሰማራ አላህ ማያናግረው ተዝኪያ ማያረገው አሰቃቂ አሳማሚ ቅጣት አለበት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه الى الكبر ወደ ኩራት የሚገፋፋው ነገር የለም لان الداعي الى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة እንግዲህ ሰውየው ገንዘቡ ሲበዛ ጸጋ ሲፈስበት كذلك እንግዲህ አመራር ላይ ሲሆን የኩራት ሰበቦች እነዚህ ነበሩ ይሄ ከሁሉም ያጣ والعائل الفقير لا داعي له الى ان يستكبر فاستكباره مع عدم الداعي اليه ወደ ኩራት የሚገፋፋ ነገር አለመኖሩ ጋር መኩራቱ يدل على ان الكبر طبيعة له كامن في قلبه يسطباونا قلبه ውስጥ እንግዲህ የደፈተ እዛ የተምቻቸ በመሆኑ ላይ ይመራል فعظمت عقوبته لعدم الداعي الى هذا الخلق الذميم الذي هو من اكبر المعاصي يغفافው حامل ስለሌለው طبيعው ብልሹ በመሆኑ ላይ ስለሚመራ በዚህ በሶስት መቀጫ ይቀጣል የተባለውም ለዚህ ነው قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصبه الاسم الشريف لفظ الجلاله ነው اي الحالف به على حذف المضاف له بالله ممال بضاعه يدرج جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه እንግዲህ ሲገዛም ምሎ ሲሸጥም ምሎ ይሄ ሐለቱ በጣም እንግዲህ ስላቸነፈው غالب احواله ስለሆነ الله سبحانه وتعالى عند بضاعه درجه وهذه اعمال تدل على ان صاحبها ان كان موحدا فتوحيده ضعيف واعماله ضعيفه ان ሶስቱን የሚያረግ እንግዲህ ከሙስሊሞች ከሙእሚኖች ከሆነ ኢማኑ ضعيف ስራዎቹም ደካማዎች በመሆኑ ላይ ይመራሉ بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها በዛ ስለሚመራ እንግዲህ ሙጣበቃውን በተዛዋሪ እየነገሩን ነው ተውሂዱ አቂዳው ላይ እንከን ያመጡበታል እነዚህ ስራዎች በተለይ ባቡ ማጃ አንከስረት الحليف ስለሆነ ይሄ ማላ የሚያበዛ በሸጠ በለወጠ ቁጥር በገዛ ቁጥር ኢማኑ ላይ ضعف اعمال صالحه ላይ ضعف تعظيم الله قلب ላይ ደካማ በመሆኑ ስለሚመራ ይሄንን የተዛተበት በዚህ የተነሳነ نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه ጌታችን ከማይወደው ስራ በሙሉ አላህ እንዲጠብቀን እንዲከለክለን አላህን እንማጸናለን አሉ ونقول آمين ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين